So yan guys, nag-park kami Quezon. Medyo malawat yung lakaran ni papunta Quezon, Changi. So, bakit tayo railing at yan? Ayan guys, malapit na kay Changi. Ang kakadala natin mga budget natin natin, pwedeng ibuka. Ibuka mo na natin para makita. Pamangan na naman hanggang 10 SM, pamangan yung mumunang spot. So, pamangan yung pantulang tao. Pamangan. Dakal. Pamangan ganyan sis. Mabili na ka. Spicy yan, sis. Guys, ayan. Puro pamangan pala Kenny. Kala may tinda pa eh. Pamangan pala yung puntalan mo eh. Guys, milas kami kayong food trip. Mga daw kami talaga mura eh. Changi nga, di ba? Changi. Tapos milas kami kayong pamangan. Kain pa, laman pa. Sige, laman. Aning malago? Ano malo? So yan guys, located yan mo ni Kening palengke na ng San Fernando. So yan, try nyo na, marakal pa mga. Ayan guys, so Hanggang lang May 30 din guys kasi mag-fiesta Kenny. So yan, happy fiesta guys. 99. At yan siya, 249 to mas marago kaso wala ka nung available. Miss ko na yung kapper, milas kayong food trip. So yan guys, magpauli na kami Kenny Taste Meet ang kaya kaming Peña Lee. See you on my next vlog. Bye bye!